छिपद आगକୁ ଯାଉଛି କାହିଁକି କହିଲୁ କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ କେତେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ସତ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇଛି ତତେ ଚାଲି ଯାଇଛି ଆମର ଚାଲି ଯାଇଛି ଏ ମା କଳିଯୁଗ କିଛି ପଦ ଚାଲିଛି କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ କେତେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ 100 ଟା 25 ଟଙ୍କା ନଉଛନ୍ତି ଆପଣ କହିବେ ନା କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ ହଉଛି 4,32,000 ବର୍ଷ महापात्रे केते भोग होइछ केते आगु अछि केते वर्तमान चालिछि ओडिसा पंचसखा मध्यरे हला सर्वश्रेष्ठ हेले अच्युतानंद बाबा अच्युतानंद महापुरुष हला से कहिले कोन कहिले मु जो मालिका ग्रंथ लिखिछि हां ताहा मालिका ग्रंथ आउ ना से होछि एक पुष्पमान केमिति बोला मालिक का होची सुत्ता 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 ग्रंथ का होची पुष्प अनेक गुड़ा पुष्प मात्र हैला जेकी बंधित अछि तले या पुष्प माल्य कि भले भाबरे बालुकेश्वर पर गोळा रे लंबित करा जीव प्रमाण प्रमाण हरदास महोदय कोन कहिले बोला आकाश समुद्र हो आहा शिवलो बोला बोला जारी दो भगवान ए भगवान बापा आकाश समुद्र कोन जदी आकाश वज्र को हबो हैला केही बंची परिबा नाही नाही दीदी सौर जगत मुख्य होछ आपण मानकर भगवान सूर्य देव ए मा हां सूर्य नथिले हां आपनकर जन सेवक थांता बिलकुलु वायुमंडल थांता बिलकुलु लोकापर अन थांता नाही ताले सकल शक्तिर आधार सूर्य देव भगवान हैला तार सूर्यकर देहरे हैला प्रतिदिन हां केते डिग्री सेल्सियस किरण नाम ग्रहण करछे 4 हां हेले कृष्ण समय रे हैला सूर्यकर किरण आगे 4 डिग्री रहे आउ केते रहे केते 4 रु 44 हां 44 रु 50 यदि कृष्ण समय रे हैला 50 डिग्री सेल्सियस किरण हां हमें ग्रहण करिबा अधिक मात्रा रे खरा हो खरा हेले कोन होबा कि कोन होबो खरा नउसुला आपनकर पाखरे जो बरफ खमुद्र अंचल अछि ताहा किरण बाजिले तरळिबा को सब तो पानी भाटी जीवो बरफ खमुद्र अंचल अछि केउठी केउठी उत्तर मेरु दक्षिण मेरु साइबर अंचल अंटार्कटिका महादेश ग्रीनलैंड आइसलैंड बाबा आइसलैंड ये होछि बरफ खमुद्र अंचल तने अछि केउठी केउठी अछि कोन लिखले हरदास कोन लिखले बोले इंडोनेशिया मलेशिया भाई बोले जड़े जीव बोले पाकिस्तान कोराती शहर को आरब सागर
ଯଦି ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳ ହୋଇଯିବ ହେଲା ଆଉ କେହି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଆଉ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ତା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ହଁ କେହି ଆଜ୍ଞା ରହିବା ନାଇଁ କଣ ହବ କଣ ଜୟ ବୀର ଯୁଦ୍ଧ କହିବା କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଭାଇ ପୂର୍ବ ଦିଗ ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରିଯିବା ମରିଯିବା ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ହେଲା ଇଏ କରିଛୁ କରି ହେଲା ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିବ ହଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରିଯିବା ଆଉ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେହି ମରିବାନି ସମସ୍ତେ ମରିବା ଆମେ ପାଲାବାଲା ଷ୍ଟାଫ ତକ ରହିବା ଆମେ କରିଯିବା ବଞ୍ଚିବା କିଏ ଆମ ପାଲାବାଲା ଷ୍ଟାଫ ଭାରତ ଲାଗି ରହିବା ନା କରିଯିବା ସମସ୍ତେ ମରିବେ ସମସ୍ତେ ମରିବା ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିବା ସତ୍ୟ ହଁ ସମୁଦ୍ର ଆସିବା ମଧ୍ୟରେ ହେଲା ଇଏ ପରିଯୁଗରେ ବଞ୍ଚିବା ଆଜ୍ଞା କିଏ ସେ ବଞ୍ଚିବ ଲେଖିଲେ ହରିଦାସ ମହୋଦୟ ହଁ ବୋଲେ ଉତ୍ତରେ ଗାଯିବ ଦକ୍ଷିଣେ ସାଜିବ ଭିତରେ ରହିବ ବାପା ପରିଯୁଗରେ ବଞ୍ଚିବ କିଏ ବଞ୍ଚିବ ଉତ୍ତରେ ଗାଯିବ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରରେ ଅଛି ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶ ବାବା ହିମାଳୟରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ଶିବ ଠାକୁର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ହଁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଅଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀଙ୍କର ହେଲା 156 ରାଇଫଲ କରିଛି ଗର୍ଜି ଉଠୁଛି ଉତ୍ତରେ ଗାଯିବ ହଁ ଦକ୍ଷିଣେ ସାଜିବ ଦକ୍ଷିଣ ସାଜିବ ଓଡ଼ିଶାର ଆନ୍ଧ୍ର ହଁ ଛତିଶଗଡ଼ ଛତିଶଗଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏବେ ଯାଆନ୍ତୁ ହଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ହେଲା 156 ରାଇଫଲ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦେଇଦେବୁ ହଁ ବୃହଦ ବାହନଜସ୍ୟ ତ୍ରିପଦ ଦେବଧାରଣ ସାଲପା ବାମେହଳ କୁମ୍ଭଦୂତ ସମୁଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାବିତ୍ରୀ ପାର୍ବତୀ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଗୋଲାଙ୍ଗ ଦେଖବା